Hey, good morning everyone. Welcome back to BT and Makra channel on YouTube. My name is BT and I'm right here in front of National Pediatric Hospital in Thailand waiting for the bus to pick me up. Today is Sunday, November 15, 2020 and I have a trip to Koh Province today. Our destination is Koh Sdach in Koh Province. So, let's go. We're now on the bus. I'm on the bus. We are on the bus heading to Koh Province. Pick up នៅយើងមនុស្សទៀតនៅផ្សារបៃផ្ដៅយើងចេញដំណើរមកឆ្ងាយហើយមកផ្លូវជាតិលេខ 4 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមក pick up គ្នាយើងម្នាក់នៅផ្សារបៃផ្ដៅយើងនាំគ្នាចុះទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទជំរាបសួរទៅទីក្រុងរបស់ខ្ញុំបាទបាទទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ុនលុនគឺជា leader របស់ក្រុមហ៊ុន Travel Tourism ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនាំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទស្សនានៅខាងខេត្តកោះកុងគឺយើងទៅលេងនៅខាងកោះស្ដេចបាទពេលនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងPich Nilគឺយើងជួបញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅកន្លែងភ្នំPich Nilឈ្មោះថាហាងអាហារឆ្ងាញ់នៅខាងទីភ្នំPich Nilបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើដំណើរបន្តដំណើររបស់យើងគឺទៅខាងកោះស្ដេចបាទទៅខាងកោះស្ដេចគឺយើងមានកន្លែងទស្សនាជាច្រើនមានទី1គឺយើងទៅខាងទស្សនានៅខាងឆ្នេរតារាសាគរបាទឆ្នេរតារាសាគរគឺជាឆ្នេរមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតឆ្នេរស្អាតបាទយើងចេញពីតារាសាគរមកគឺយើងទៅខាងកោះស្ដេចបាទទៅខាងកោះស្ដេចគឺយើងដើរលេងមានអ្វីអស់ទៀតបាទគឺយើងទៅលេងបាទទីចិត្តកោះស្ទឹងគឺយើងទៅលេងនៅខាងកោះយាយបាទកោះយាយគឺយើងនៅលើទឹកកន្លែងកោះយាយហ្នឹងគឺយើងមើលការថ្មមើលការថ្មដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខាងក្នុងបាត់សមុទ្របាទបន្ទាប់មកគឺយើងមកកន្លែងកោះស្ដេចបាទគឺយើងមកកន្លែងកោះស្ដេចគឺយើងមកមើលជីវភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងរស់នៅលើកោះស្ដេចហ្នឹងយើងទិញគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗនិងអាហារសមុទ្រស្រស់ៗនៅលើកោះស្ដេចហ្នឹងបាទសូមអរគុណនេះនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកមានស្លការីបាទនំបញ្ចុកញ៉ាំមួយដែរមកចាយើងទៅពីដល់ខ្មែរផ្សេងសុំស្លខ្មែរយើងស្លខ្មែរបងចាការស្នាបាទស្អាតចុក mình chụp chứ sờ lọ cái máy mình chan mà anh bọn mùi quán lọ bì 7 ok mình chụp sờ lọ cái máy đó dạ dạ chan mà
chụp những con là món mà chụp trong đó mai phi cha nó bao bông phổ bẹ mua nó mùi Roman chop Cambodian noodle with the soup. Oh, it's boiling. Rau hơi hơi nè này đẹp tay cái rau hơi hơi lớn như tôi còn cái đáy nha thấy không Today we have breakfast here at Pich Nil at Pich Nil. We are on our way to Koh Province to Dara Sakor, Koh Sdach, but we take a short break here for breakfast. I'm having Cambodian noodle. Tiêu more, you have to recharge our energy before the trip. Cà phê tôi đọc cô tôi cọ muối, tôi đọc cô tích cà phê kè. Bà kiềm mà cọ đồng ấy xài after breakfast I have a coffee, ice milk coffee. It's a machine coffee, the price 7,000 real. So after having a bowl of Cambodian noodle, I have a coffee, ice milk coffee. Not bad. We just had breakfast here at Pich Nil Khmer. Tasty food, really good food. Now we are getting on bus, continue our trip to Koh Province. Today's trip special destination is Koh Sdach. Here's our tour leader. Mr. Jiva is having a drink to boost his energy because we have a long trip. We stop here for 10 minutes to pay respect to Yeay at Pich Nil. Okay, stop. Long term now, Tama, from like some
ในสุขสบายสบายระบบตัวลายคนสบายใจดีสบายมือสบายเต็มนาสบายแดนเจนาสบายมาสบายสบายเกิน It's the first bridge to Koh Kong called Roundabout Bridge. It's the second bridge to Koh Kong. We call it in Pandong Tup Bridge. Đây, và bên đi Koh Sdach bỏ mà ra vay một ở trong một máy từ kháng Koh Sdach mình có con cũng là những chốt thao rút nơi cái này thì muốn sang Phuth Thong và chân cả thao rút từ ngọc nét thì nuôi nên rút lại mà ở sang Phuth Thong không trên. It's the statue of His Excellency Say Phuthong, the former Koh Kong governor. Họ freestyle mỗi lượt đây, lượt trường mỗi hồ mỗi mà vui pi bay. Okay. It is now 9:31 a.m. We are here at Say Phuthong roundabout. This road is National Road 48 heading to Krong Koh Kong. So this road is going to Dara Sakor in Koh Kong. So we're going this way to Koh Sdach in Koh Kong.